Amigos, ustedes saben que Priscila, ahora la película de Barbie va a tener el lanzamiento mundial de esta famosísima marca. Y no solo el país, y todo el mundo se ha preparado para poder asistir a la gran película. Para hablar de eso, tenemos en la línea a una invitada fantástica. De lujo, diría yo. Así es. Ella es Carol Spencer. Empezó su carrera en Barbie diseñando para Barbie en 1963 y tuvo 35 años a su cargo haber diseñado para esta famosa muñeca. La voy a saludar primero para que nuestros oyentes la conozcan. Carol, how are you? Thanks for being with us. Well, I'm just fine. It's early in the morning here, and I'm looking forward to speaking with you. Thank you very much for your time. Bueno, lo primero que le voy a preguntar es cómo logró mantener la relevancia de una icónica muñeca en un panorama de moda de constante cambio. Our first question, Carl, is through the 35 years tenure you have as a Barbie fashion designer, how did you manage to maintain the iconic doll relevance in an ever-changing fashion landscape? How do you do that? Well, the plan for the Barbie doll was created by Ruth Handler, and she was to be as lifelike as possible. She was to follow trends of what was happening, and she should not be ahead of fashion. She should not have way out fashion. She should have understandable fashion for a child. And that was easy to follow because I could see what was happening on the streets on Rodeo Drive because I lived near Beverly Hills. I could see what was happening at the beach at Malibu, and I could follow, all the trends, everything that was going on. When Elvis Presley came out and replaced the Frank Sinatra type singing, that was awesome. Mary Quaint in England brought out the mod fashion in the 60s. And we just kept going, following whatever was happening. Ok, lo que nos dice ella es que la creadora de Barbie tenía un plan muy sencillo. Hacer un diseño muy sencillo y muy fácil para que los niños pudieran, y las niñas sobre todo, pudieran entenderlo. Y que ella vivía en Los Ángeles y era muy fácil para ella ir a Rodeo Drive porque vivía muy cerca de Rodeo Drive, vivía cerca de la playa y veía lo que estaba pasando. Entonces el plan era muy sencillo, queridos oyentes, de que la moda fuera sencilla de entender para las niñas. Dice que ella vivió la época donde hubo el cambio de Frank Sinatra a Elvis Presley y la moda que ponía la reina madre en esa época en Inglaterra. Mi segunda pregunta va a ser si puede compartir con algunos de sus momentos o colecciones de moda favoritos de Barbie en los que trabajó sobre su notable carrera. Carol, can you share some of your favorite Barbie fashion moments or collections that you work on during your remarkable career at Mattel? That I actually wore? Yes. When you work, that you work in that type of fashion. What is your favorite Barbie fashion moment of your collections that you deliver? Oh, well, I have many favorites, actually, because I worked there for so many years. I would say in the 1960s, I like Color Magic Barbie, Crisp and Cool, and then getting into some of the mod fashions. In the 70s, we followed the trends, and I was working on Ken as well as Barbie, and of course he had the mustache and the long hair. It was wonderful following some of those things. In 1990, finally, the Mattel designers were recognized with their name on the package, and I was the first designer to have that honor. Wow. And that was Benefit Ball Barbie doll, so I would say that she is also a favorite of mine. But I have so many favorites because I designed literally thousands of dolls and fashions.
Bueno, nos dice que, que tiene muchísimas favoritas porque trabajó tantos años ahí, desde los 60, lo que hacía la reina, el mod fashion, como decía ella, en los 70, cuando empezó con Ken, que tenía el bigote y los pelos largos, pero que ella recuerda con mucho cariño que desde los 90 en adelante, los diseñadores de moda ponían ya en las cajas de Barbie sus nombres. Entonces que para ella es muy especial desde esa época porque ya vio reconocido su trabajo, Priscila. Carol, qué gusto saludarte. Priscila Jacome te saluda. Y la verdad es que esto de la moda es muy importante porque es cíclica, ¿no? Ajá. Y estamos en un punto en el que nosotros ahora estamos tomando esas influencias en las que Carol tiene mucho que ver. Entonces, Carol, ¿cómo te sientes al saber que esta generación está inspirada por ti, por tus trabajos? Carol, how do you feel that knowing that this generation is inspired by your work at Barbie? Well, you know, it's amazing that every generation loves Barbie for a totally different reason and in a different way. The current generation, they are playing with various career dolls. There's also collector dolls. But each child or each person, because adults play with Barbie too. Mm-hmm. Anyway, each child or each person plays with the doll in a different way. And sometimes they play with them secretly and they play out their dreams or problems or many things, and that stays with the person for a long time, and they have that fondness for the doll. Ella dice que es fabuloso, que es maravilloso, que todas las generaciones que han jugado con Barbie, y que no solamente juegan los niños, sino que también los adultos juegan con las muñecas de Barbie, tal vez lo hacen como sueños, lo hacen en secreto, pero que todas las generaciones han jugado con esta maravillosa y que se siente inspirada por eso, Priscila. ¿Será que nosotros vamos a ver un par de sus creaciones en la película que se va a estrenar este fin de semana? Carol, are any of your creations on the movie? Do you know anything about it? Well, I haven't seen the movie yet. Mm-hmm. I'm going to see it this evening. Oh, wow. For the first time. And so I'm really anxious, and I'm waiting to see it because it's going to be spectacular. You know, Mattel planned that movie since roughly the mid-1990s. Uh-huh. And finally, they got the right take, the right look. From what I've seen of fashion shows, they have portrayed some of the favorite dolls of all time. And of course, I was a designer for Totally Hair Barbie in the 1990s. Mm-hmm. So I like what the designer did for changing. You know, each fashion designer changes a design. It doesn't interpret it 100% the way it was, because that's a copy. So she interpreted it for the live person to wear. And I think she did an admirable job. Bueno, no ha visto la película. Pero la veo hoy. La veo hoy en la noche. No sabe todavía qué va a pasar en la película, pero de lo que ha podido ver en desfiles de modas y en algunas fotos, si bien es cierto, son copias de los originales que ella hizo, dicen que están muy bien hechos para este tiempo. Ella, por ejemplo, nos contaba otra vez que ella hizo todo cuando Barbie tenía pelo largo, claro, en los 90, lo hizo ella, y que para ella es maravilloso ver cómo continúan estos diseños en el día de hoy. Ahora le voy a preguntar sencillamente cuál cree ella que es el éxito de Barbie, porque es lo más importante. Carol, through generations, through years after years after years, Barbie has been awesome. I mean, girls, my little girl, which is 5 today, it's her birthday, she has like 30 Barbies. Why do you think Barbie is so successful through years, through the generations? Well, first of all, I want to wish your little girl a happy birthday. Thank you. And, you know, Barbie was relevant to the time.
she followed the trends of what was happening, and people could relate to her because they could understand the doll, they could understand the fashions. And as Ruth Handler said, it's uncanny how so many people love the Barbie doll in so many different ways. La verdad es que ella dice que Barbie ha estado muy atenta a lo que pasa en el mundo, que cada vez que el mundo se mueve, hace algo nuevo, Barbie está ahí, que no es una cosa solamente de ser una muñeca, sino ser parte de cada uno de los días de la historia, y que Barbie por eso ha tenido tanto éxito. Y Carol lo mencionaba, que cuando comenzaron a cambiar los tiempos, aparecieron estas Barbies con profesiones, que es lo que se ha vuelto muy interesante, porque ahora tenemos una diversidad aún mayor de lo que podía ofrecer inicialmente Barbie. Y yo lo que quiero saber es cuál va a ser el outfit de Carol para ver la película. Priscilla wants to know what's going to be your outfit for tonight. Pardon? Priscilla, my co-host here, wants to know what you're going to wear tonight for the Barbie premiere. Something pink, of course. Of course. I haven't decided yet. I'll wait until I get through with my interviews today, because I have 4 after this up until 4:30 today. Wow. That's a lot. You're very popular now again. Well, this is my moment in time, but I think a lot of it came about by my book, Dressing Barbie, yes, which talks about the decades that I worked with the Barbie doll and tells you interesting stories, fun stories about the fashions that I talk about. And, it's a good read, and it came out in paperback on June 6th. Nos está diciendo que no sabe qué se va a poner esta noche, que tiene, hasta antes era la película para decidir, que tiene muchísimas entrevistas, hasta hoy a las 4:30. Tiene entrevistas en Los Ángeles, es decir, 6:30 hora de la tarde en Ecuador, pero que ella escribió un libro de cómo vestir a Barbie, y que por eso también ella sabe que tiene tantas entrevistas y la gente la está buscando, y que obviamente también la película de Barbie. Mi pregunta final para Carol va a ser, ¿cuántas muñecas tiene? Carol, our final question, how many Barbie dolls do you have still? Well, I really don't count them. Currently in my dining room, I have roughly 350. I have a few in the living room, none here in the den with me. I just have a lot of junk that got shoved in here when I was going to have all these video cameras in the house. I donated hundreds of dolls to the United Federation of Doll Club Museum in Kansas City, Missouri, and most recently, the Strong Museum of Play in Rochester, New York, received 28 cartons of Barbie dolls and information, and that included my magical mansion that I personally love to play with as an adult. And I decorated it as was the night before Christmas, and they have the whole decoration. Bueno, me dice que ahorita en el lugar donde está, donde están todas las cámaras por todo este foso, no tiene Barbies, pero que en la sala y en el comedor tiene muchísimas. Creo que entendí que en el comedor 350 aproximadamente, que acaba de mandar a Rochester, New York, al Museo de Barbie, acaba de mandar 28 cartones con cosas que tienen que ver con Barbie, inclusive el Magical Mansion de Barbie que ella diseñó antes de Navidad y que era uno de sus juguetes preferidos. Y de adulto, ¿ah? Y de adulto, que ella jugaba con ella de adulto. Le voy a agradecer. Carol, it's been a pleasure. Thank you very much for your time. I wish you the best, and thank you. I'm going to say this in the name of my daughter. Thank you very much for Barbie. Well, you're most welcome, and I've enjoyed talking with you today. Thank you very much. Era Carol Spencer, fue
diseñadora de modas por 35 años de Barbie. Tiene su libro, así que lo puede buscar en su librería, Cómo vestir a Barbie. Y ya saben que dijeron que hoy no sabía qué se iba a poner, pero tiene que ser algo rosa. Así es, les agradecemos muchísimo. Esto fue la entrevista con Carol Spencer sobre Barbie.